बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ शार्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका था, लेकिन एमसीक्यूज़ जो हैं वो शेयर नहीं की थी। तो एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह पेपर में जो है आपकी यही एमसीक्यूज़ जो है वो पूछी जाएंगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, तो चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब करके जो है आप लोगों ने कमेंट एक अच्छा सा जो है वो लाजमी करना है, साथ जो है लाइक के बटन को प्रेस कर देना है। तो एमसीक्यूज़ बारी बारी में आप लोग के साथ पढ़ता जाता हूँ, फिर आपको आंसर भी साथ साथ बताता जाऊँगा कि अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो आपको फिर क्लियर होता जाएगा। पहले द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज़, प्लेटलेट्स का काम होता है मंजमंद खून बनाना। उसके बाद होता है एंटीबायोटिक्स की किस किस्म सेलोस्पोर्स दरियाफ्त हुई थी 1948 में। उसके बाद वो कंपाउंड जिनके मिलने से फैट्स बनते हैं, ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। डैश में से जिस ग़िज़ाई अज्जा की सबसे कम मिकदार में जिस्म को ज़रूरत होती है वो विटामिन है। आयोडीन की कमी से जो बीमारी लाहक होती है वो ग्वेटर है या गिलहड़ है। वो केमिकल जो सिगरेट के धुएँ में मौजूद है और सिगरेट का आदी बनाता है निकोटीन है। और डीपीटी मौसर नहीं है पोलियो। और एटमॉस्फेयर की मोटाई है 200 किलोमीटर। 1998 में पाकिस्तान की आबादी थी 130.5 मिलियन। जानवरों के मुतालिक इल्म कहलाता है ज़ूलॉजी। सनती फ़नून का इल्म, फ़नून की अर्तक़ा का मुताला तजर्बाती साइंस इल्म के तौर पर इस्तेमाल कहलाता है टेक्नोलॉजी। साइंस की वो शाख जिसमें मुख्तलिफ अशिया की मैयत, तरकीब और उनके केमियाई ख़वास का मुताला किया जाता है तो वो कहलाता है केमिस्ट्री। कीमती पत्थरों का पॉलिश करने में इस्तेमाल होता है हीरा। बिलहाज हुज्जम हवा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। कार्बन की जो फार्म क्रिस्टलाइन नहीं है वो है चारकोल। उसके बाद नेक्स्ट है ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों की ग्राफ बंदी कहलाता है जियोग्राफी। खेती बाड़ी के तरीके, गोश्त और दूध देने वाले जानवरों को पालने का इल्म कहलाता है ज़राअत। अल बिरूनी की शहर आफाक किताब का नाम है तहरीरुल अमाकन। और कार्बन की जो फार्म क्रिस्टलाइन है वो है चारकोल। और आयोडीन की कमी या अगेन है ग्वेटर जो है गिलहड़। पत्तों में सोडियम की मकदार होती है 0.01 से लेकर 10% तक। हयातियाती इतलात मुंतकिल करता है, तो इसके क्रोमोसोम्स भी है और जीन्स भी है, दोनों आंसर हो सकते हैं। पेंसिलिन दरियाफ्त की सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और होवर्ड फ्लोरे ने। और उसके बाद है सेफिलोस्पोर्स दरियाफ्त हुई 1948 में, ये पहले भी आ चुका है। वो हार्मोन जो जिस्म के गैर इरादी अफ़ाल को कंट्रोल करता है वो कहलाता है एडर्नल। 1 ग्राम फैट से एनर्जी की जो मकदार हासिल होती है वो है 9.3 किलो कैलोरीज। और बीसीजी का पहला टीका बच्चों को जिस उम्र में लगाया जाता है पैदाइश के वक्त। एड्स फैलता है वायरस से। किस इलाके में रहने वाले लोगों की कुल तादाद कहलाती है पॉपुलेशन, मतलब आबादी। हाल में आबादी के बढ़ने की शरह 2.6% है। कितने सालों में पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी? तो यह है 27 ईयर। नेक्स्ट मैकेनिक्स, हरारत, रोशनी और आवाज़ का ताल्लुक साइंस के किस शोबे से है? तो ये फिज़िक्स से है। अल बिरूनी के मुताबिक ज़मीन का निस्फ कुत्तर है 6338 किलोमीटर। नोबल इनाम मिला डॉक्टर अब्दुल सलाम को। कौन सा अमल रेस्पिरेशन का उलट है, मतलब अमल तनफ़ुस का उलट है फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल होती है? एथीन गैस। पौधे ज़मीन से जड़ों के ज़रिए नाइट्रोजन की शक्ल में हासिल करते हैं नाइट्रेट्स। एक सेल के अंदर मौजूद तमाम जीन्स को जीनोम कहते हैं। सफीलोस्पोर्स हासिल की जाती है फंजिस से और फफूंदी की जिसको कहते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है मंजमद खून बनाना। वो बीमारी जो बच्चों में विटामिन डी की कमी के बायस पैदा होती है वो है रिकेट्स। जिस्म के गैर इरादी अफ़ाल को कंट्रोल करता है एडर्नल। और बीसीजी का पहला टीका फिर आ गया, पैदाइश के वक्त लगाया जाता है। कौन सी दवाई नार्कोटिक्स में शामिल होती है? ओपियम। किसी खास इलाके में किसी खास वक्त पर रहने वाले लोगों की तादाद कहलाती है पॉपुलेशन। ओजोन गैस एटमॉस्फेयर को किस तह में हिफाजती ग़िलाफ बनाती है? ये है स्ट्रेटोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने फीसद है? 78%। कौन सा एलिमेंट एक गैर धात है? सल्फर। तो 1998 में पाकिस्तान की आबादी थी 13 करोड़ 5 लाख। स्पार्को की बुनियाद रखी गई 1961 में। और 1968 में किसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की? डॉक्टर अताउर रहमान ने।
انسان میں آیوڈین کی کمی سے گویٹر مطلب گلہڑ کی بیماری ہوتی ہے۔ کون سا کمپاؤنڈ یونیورسل سالنٹ کہلاتا ہے؟ تو یہ پانی۔ کون کیڑے مکوڑے اور پیسٹ کے خلاف پودوں میں مدافعت پیدا کرتا ہے؟ یہ ہے بیٹی جین۔ اینٹی بایوٹکس سیفیلو سپونز کب دریافت ہوئی؟ 1948 میں۔ کون سا وٹامن پانی میں حل پذیر ہے؟ سی۔ انسانی جسم کا نارمل ٹمپریچر ہے 37 ڈگری۔ 1 گرام روغنیات سے انرجی کی کل کتنی مقدار حاصل ہوتی ہے؟ 9.3 کلو کیلریز۔ ایڈ کا باعث بننے والا وائرس کو کہتے ہیں HIV۔ کس کی وجہ سے مریض غذا کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے؟ اسکیرس کی وجہ سے۔ ملیریا بخار میں جسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے 104 ڈگری فارن۔ اس کے بعد اسلامی کیمیا گری کا دور تھا 600 سے 1400 AD۔ پن ہول کیمرہ ایجاد کیا ابن الہیثم نے۔ سورج اور چاند کے علم کو کہتے ہیں علم فلکیات۔ پودوں کے پتوں میں سوڈیم کی مقدار ہوتی ہے 0.01 سے 10%، اور ہوا میں نائٹروجن کا تناسب ہے 78%۔ لفظ ویکسین زبان سے اخذ کیا گیا ہے لاطینی زبان سے۔ انسانی جنوم میں پیئرز ہوتے ہیں 3.2 بلین سیلولز۔ مثال ہے کاربوہائیڈریٹس کی۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بچوں میں بیماری ہوتی ہے ریکٹس کی، اور جگر کی سوزش کو کہتے ہیں ہیپاٹائٹس۔ خسرہ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے 9 ماہ کی عمر میں۔ اینٹی بایوٹکس ادویات کس کے خلاف استعمال ہوتی ہے؟ بیکٹیریا بیماریوں کے۔ ٹروپوسفیر کی بلندی ہے 18 کلومیٹر۔ گرین ہاؤس گیسوں کے اضافے کی وجہ سے زمین کی سطح زمین کے ٹمپریچر میں اضافے کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ اور 1998 میں پاکستان کی آبادی تھی 130.5 ملین یا 13 کروڑ سم تھنگ۔ پن ہول کیمرہ ایجاد کیا ابن الہیثم نے۔ البرونی کی ریاضی پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں 150۔ فوٹو سنتھیسس کا عمل کہلاتا ہے اینابولک۔ کائنات کی سخت ترین شے ہے ہیرا۔ میٹابولزم 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کا حتمی حاصل ہے شوگر۔ روغنیات کی اقسام ہیں 2۔ ہیموگلوبن ہے پروٹین۔ عام درجہ حرارت پر فیٹس ہوتے ہیں ٹھوس۔ سائیکوسس ایک بیماری ہے دماغ کی۔ ایڈز کے وائرس کا نام ہے HIV۔ یہ ایک فنگل بیماری ہے رنگ ورم۔ تھرموسفیئر کا درجہ حرارت ہے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب ہے 0.04%۔ الٹرا وائلٹ شعاع بیماریاں پیدا کرتی ہیں کینسر۔ جانداروں میں ہونے والے تمام بایولوجیکل اور کیمیائی عوامل کا مطالعہ کہلاتا ہے بائیو کیمسٹری۔ کتاب المناظر پہلی جامع کتاب ہے روشنی پر۔ پتوں میں سوڈیم کی مقدار ہوتی ہے 0.01 سے 10%۔ کاربن کی فارم جو کرسٹلائن نہیں ہے چارکول۔ جانوروں اور پودوں کے سیل میں ہونے والے کیمیائی عوامل مجموعی طور پر کہلاتے ہیں میٹابولزم۔ بلڈ گروپ والے یونیورسل ڈونر کہلاتے ہیں اوک بلڈ گروپ والے۔ ماسٹر گلینڈ کہلاتا ہے پچوٹری۔ اور وہ کمپاؤنڈ جن کے ملنے سے فیٹس بنتے ہیں فیٹی ایسڈ پلس گلیسرول۔ غذائی اجزاء جن کی جسم میں سب سے کم ضرورت ہوتی ہے وٹامنز۔ پولیو وائرس جسم کے نظام پر حملہ کرتا ہے عصبی۔ ایک دماغی بیماری ہے نیوروسس۔ انسان میں HIV وائرس بیماری کا باعث بنتا ہے ایڈز کا۔ کسی علاقے کے تمام غیر پالتو جانور اور خرد نباتات کہلاتے ہیں جنگلی حیات۔ ایٹماسفیئر کی لمبائی ہے 200 کلومیٹر اور پاکستان کی آبادی 13 کروڑ 5 لاکھ۔ مسلم دنیا کا ارسطو کہلاتا ہے ابو علی سینا۔ جانوروں کے متعلق علم زوالوجی۔ کائنات میں سب سے پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے ہائیڈروجن۔ یہ ہائیڈروجن نائٹروجن کنفرم کر لیجئے گا۔ ریسپریشن ایک عمل ہے کیٹابولک۔ جانداروں میں ہونے والے تمام بایولوجیکل اور کیمیائی عوامل کا مطالعہ کہلاتا ہے بائیو کیمسٹری۔ پینسلین دریافت کی سر الیگزینڈر فلیمنگ اور سر ہاورڈ فلورے نے۔ روغنیات کی اقسام ہیں 2۔ بنیادی اعضائے تولید ہیں گونیڈز۔ وہ گلینڈ جو غیر افرادی افعال کو کنٹرول کرتا ہے ایڈرنل۔ فلو کے وائرس کی اقسام ہیں 3۔ ایڈ کے وائرس کو کہتے ہیں HIV۔ پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث بننے والا مادہ کہلاتا ہے ٹار۔ تھرموسفیئر کا ٹمپریچر ہے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سلیکون حاصل ہوتا ہے میکا سے۔ پاکستان کی سالانہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے 2.6% سے۔ سائنسی طریقوں سے جانداروں کا مطالعہ کرنے کے علم کو کہتے ہیں بیولوجی۔ البرونی کی شورافا کتاب کا نام ہے تحریر الاماکن۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کس عمل سے بڑھتی ہے؟ ریسپریشن سے۔ آیوڈین کی کمی انسانوں میں کس بیماری کے سبب بنتی ہے؟ گلہڑ کی۔ پلیٹلیٹس کا کام ہوتا ہے منجمد خون بنانا۔ ایک سیل کے اندر موجود تمام جینز کو کہتے ہیں جینوم۔
दालें डैश के ज़रिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का, कैलोरी किसकी इकाई है, एनर्जी की, इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मकदार को करता है कम, और पहला टीका BCG का लगाया जाता है पैदाइश के वक्त। पोलियो एक मुतअद्दी बीमारी है वायरल और वायरस की, और उसके बाद है टेट्स जो हैं टेटनस की वैक्सीन है। DPT हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के तनासब 0.0%। ट्रोपोस्फेयर तह सतह ज़मीन से फैली हुई है 18 किलोमीटर। भारी दहातें किस बीमारी का सबब बनती हैं, तो कैंसर का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको अच्छी तरह करें। एक्सरसाइज वाली MCQs बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं छोड़नी, उनको लाजमी करना है। और अपने मुतलका बोर्ड जो है तो उसके जो 5 साल पेपर में आपकी MCQs दी हुई है उनको भी देख के जाना है, तो इंशाल्लाह आपको MCQs का क्वेश्चन जो है आराम से हल हो जाएगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, वो भी आपको टैब नज़र आ रहा होगा तो देख लीजिएगा। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।